Bayangkan kita tengah drive menuju ke Kelana Jaya and dalam sekelip mata kita nampak yang kita nak accident tanpa kita mampu membuat apa-apa. Korang mesti pernah rasa split second tu. Andai diberi pilihan, kita tak nak accident, na'udzubillah min zalik. Namun adakah kita pilih untuk berlanggar dengan kereta yang ibarat kotak kosong bersaiz besar ataupun bola besi dalam lagu Miley Cyrus tu? Confirm ada yang pilih bola Miley Cyrus. Tapi most of us akan pilih kereta yang lebih ringan. Sebab jisim yang berkurang, impact of collision pun sepatutnya berkurang dan less injury. Persoalan dia, apa akan terjadi pada zaman EV nanti? Sebab EV vehicle is significantly heavier than traditional combustion engine vehicle. Bermakna dua kereta yang bertembung pada masa yang akan datang akan jadi lebih membunuh dari yang sepatutnya. And tak ada siapa pun orang dekat Malaysia ni nak cerita pasal fakta ni. Kalau dah macam tu, macam biasa lah, Zakirin akan start semua ni. Hari ni saya nak expose risiko yang sebenar terhadap EV berat ni and apa yang akan terjadi bila SUV EV dengan berat 4,000 kilo ni berlanggar dengan MyV korang. Kalau korang ada MyV lah, korang bayanglah kereta korang tu kereta apa. Start! Kereta EV ni saya tengok slow-slow mula timbul dekat Malaysia. Bagus. Tapi yang tak bagus, kita nak juga merasa bawa kereta EV ni. Bila benda macam tu jadi, kita rasa macam marah. Dan apa cara untuk kita kurangkan rasa marah? Guna Airy-Lavia Air Freshener. Mampu bertahan sampai bulan kedua, Airy-Lavia Air Freshener datang dengan 4 pilihan bau untuk 4 jenis situasi. Honeydew kepada peminat bau manis, vanilla bau macam kereta baru, lavender untuk jarang beli perfume kereta, and lemon kepada peminat bauan citrus. Pakai EV ke, kereta biasa ke, yang penting bau wangi buat kita rasa happy. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. EV ni dia bukan pasal berat semata-mata. Kereta EV kita tahu yang dia boleh accelerate much faster than kereta internal combustion. Sebab kereta EV naturally ada torque yang lebih kuat. Bila kita combine dua ni saja pun, kita boleh tahu kenapa kereta EV jadi lebih berbahaya di atas jalan. Untuk Asian market, after sedan, car maker dia banyak introduce SUV EV dekat kita. Jadi how much more dangerous EV ni nak compare dengan kereta hari ni? Benda yang orang tak tahu, EV, SUV and pickup dia bukan berat sedikit dari combustion engine. Tapi on average, EV, SUV boleh jadi 20, 30 and even 50% lagi berat daripada normal SUV. Macam contoh yang di Kona. Untuk combustion engine, Kona ada curb weight of 1,233 kg and Kona EV duduk dekat 1,743 kg. Maknanya Kona EV 30% lebih berat daripada Kona biasa. Kona lepe. Tengok pula 2022 GMC Hummer EV lah. Jarang dekat Malaysia pun. Tapi gajah ni berat dia 4,110 kg. Itu kalau lalu atas jalan baru siap tu. Nak nampak figure tu lagi berat, 9,063 pound. Yang boleh berat daripada ni nak tahu apa? Mak kau. Bateri dia ni saja berat dia almost 3,000 pound. Maknanya 1/3 berat kereta hanya duduk dekat bateri itu saja. Tapi ini adalah non-commercial vehicle yang paling berat lah. Nak banding dengan Hummer biasa pun, Hummer 3 2,500 kilo. Jauh beza kan? Aksiden tu sendiri dah cukup malapetaka dah pun untuk kita. Bayangkan pula berlanggar dengan kereta-kereta EV yang berat-berat ni. Tak ada beza dah pun dengan langgar gajah. Hari ni dekat Malaysia kita makin ramai family yang memilih SUV berbanding segmen kereta yang lain. And peratus pembeli SUV semakin menaik dari hari ke hari. And sampai masa kereta EV di-commercialize di negara ni, tak mustahil untuk kita memilih segmen SUV and MPV as next EV kita. Lagipun kita tak naklah nak sacrifice vehicle space walaupun kita convert to EV. Itulah masalah dia. Kalau kita tak pernah ada car crash experience, kita for sure tak tahu somebody who does. Untuk injury upon crashing, nak cerita pun gruesome lah juga. So kita move on. Tapi sebabkan ada jenis-jenis collision yang berbahaya and tak dapat dielakkan, ada geng consumer yang bagi pressure dekat car maker untuk bagi solution yang lebih baik. Sebab itulah makin lama makin banyak safety features yang ada dekat dalam kereta baru. Dulu kan airbag 2 je, 1, 2 settle. Lepas tu langgar dari belakang. Hari ni airbag ada berapa?
18. Namun tak semua pun car maker nak apply safety features, mainly sebab cost efficiency. Jadi nasihat saya, sebelum membeli any car, buat dulu comparison sekali dekat dalam safety features yang kereta tu offer dengan kereta yang lain. Even satu safety features yang extra tu pun boleh jadi pemangkin hidup ataupun mati kita, andai kata kita. Salah satu punca paling popular car crash dekat Malaysia ni domestically adalah bila driver drive sambil menggunakan handphone. Bunyi macam nasihat khidmat masyarakat kan, tapi itu memang real. Dari statistik, driving masa main phone tu dia 6 kali lagi mudah untuk terbabit dekat dalam kemalangan daripada driving mabuk. That's how serious driving while texting is. Kalau korang tengah drive tu, cuba tengok sikit dekat sekeliling kita korang tu. Most of the driver, diorang akan ada phone dekat tangan. Memang side tu dia sedih sikit, tapi itulah hakikat dia. Another factor is the one that we discussed earlier, and that is the weight of a vehicle. Makin kurang berat kereta perlu bergerak, makin baik handling kereta tersebut. Jom belajar fizik. Kereta punya kinetic energy is equal to half of the mass multiplied dengan square of its speed. Maksudnya, kinetic energy relate dengan how fast kereta itu bergerak. Lagi berat kereta, lagi tinggilah kinetic energy, dan makin sukar untuk kereta tersebut slow down as opposed to lighter car. Engine yang kuat and suspension yang intelligent sangatlah useful untuk acceleration. Tapi kita tak boleh nak ignore vehicle punya mass bila sampai masa untuk slow down ataupun even stop to zero. Heavy cars need bigger brakes and distance yang lebih jauh. Bayangkan 450 kg tambahan dekat kereta akan bagi 40% lebih risiko untuk kita ada kemalangan jiwa apabila collision. Yang mana kalau tanpa 450 kg tadi tu, kita actually boleh survive. Combustion engine ban dia akan berlaku satu hari nanti. Apa yang akan jadi nanti? Bila banyak kereta EV yang berat atas jalan, adakah makin banyak kemalangan jiwa dekat negara ni? Daripada personal opinion yang saya bentangkan tadi tu, sedih agak lah, tapi yes, itu daripada jawapan-jawapan yang saya mention tadi. Sebabkan benda ni, car maker perlu untuk keep on working on EV safety features untuk prevent percentage of kemalangan jiwa daripada meningkat. Satu major features yang perlu update will be crumple zone ataupun kita panggil crash zone. Crumple zone ni adalah area yang dicipta untuk deform and merenyok in event of collision. Purpose dia semata-mata untuk serap impact instead of passenger and driver serap sendiri 100%. Tapi ingat, EV SUV and pickup truck ada jauh lagi banyak kinetic energy. Maksudnya lagi banyak design yang diperlukan dekat zone ni semua untuk absorb more kinetic energy as possible. And kalau isu ni diselesaikan pun kan, macam mana pula dengan kereta combustion engine yang biasa dekat atas jalan nanti? Apa jadi bila kereta EV yang berat tu berlanggar dengan kereta-kereta kita ni semua? Adakah kereta tu semua cukup update diorang punya crumple zone untuk collide dengan kereta EV yang berat gajah ni? Yang biasa kita tengok is NCAP and Asian NCAP. Rating program ni basically evaluate macam mana kereta tu perform upon crash test. Biasa kita bagi 5 star rating, 4 star rating, 4.5, lebih kurang macam tu. And kita tengok pula features of the future. Saya maksudkan automation. Dalam vehicle punya automation, kita ada 6 level of layer. Macam first, normal cruise control and require untuk kita brake. Itu first, and that's level 1. Second would be adaptive cruise control, which is kita control steering, acceleration and deceleration. And then kita ada level 3, which is automation yang sama juga tapi tak require human intervention. And then kita ada yang lagi, and then kita ada yang lagi future lah, 4, 5, 6. Ini features yang sangatlah kita gemari. Saya gemar sangatlah. Sayangnya features ni tak seindah yang kita sangka 100%. Automated driving system bukan penyelesaian kepada semua masalah. Tahun 2022 sahaja, walaupun tak habis lagi tahun ni, ada lebih daripada 50 kemalangan maut yang melibatkan Tesla Model S, and upon investigation, kereta ini berfungsi dalam automated features at the time of collision. And sekarang korang bagi tahu saya pula, adakah kemalangan akan jadi makin banyak dan makin teruk bila kita tengok makin banyak EV dekat atas jalan? Share pendapat korang dekat komen. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe sekarang, sebab kalau korang tak subscribe akan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Aerialavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Apa-apa masuk je dekat dalam buatbincang.com. Jumpa lagi lepas ni. Bye. Yang boleh berat daripada ni nak tahu apa? Mak kau.